नैचितक आश्रामबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिङाव खबजानाय इस्ट बेहालाबारी तिप्रामथा बदलनि बोट लेभेलनि आतंकरकनो लगियतयै कामियामचिनि लुकुरक बायमालायै ककलाम शाखा बलक मन्त्री अनिमेश देबबर्मा ककलाम सालायमुंनि बिसिंतै खतंग बागजाखा ते बागजाखा सारि आबो बायबागसा कक्तमाथुमनि बसखाङाव फायै मन्त्री विकास देबबर्मानो कक फिरकमुं फिरखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा बसाका साब बाहायके तां बेटेक नायकलैतक आबो तंकसं लुकुरक नुगुइनो मानि दंगु शाखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा बतै बसाका बसाक बायथां गोरों रोंगिया आबो सानानि प्रधानमन्त्री सानानि कगिया आबो लुकुरक नो सानाय 26 आश्रामबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि लुकुरक बरकसि गोबां सायमानाय बबसु जरातै सामुं खलायया हानि बागै अ आमचिनि लुकुरक न फायै सुंपायनानि कक शाखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा बतै बसाका दफानि बागै हानि बागै हास्तिनि बागै ब साक्तरे सामुं खलाय दंगु हनि शाखा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा ini oro mo kaisa village committee ni borrogno tuise sanga asulu asaram bario 23 ta village committee to 23 ta jagono sangti meeting khani duita paik rekha ebong gram panchayat nibo ordek gram panchayat tongo aro boti prasarok tongo aborong bosang bagnai so amti hai sang 25 ta meeting makhe duita thangraka te 23 ta tongo gono gono meeting nai tabu seng yak khali thangi haise ang kesangma jora borok richumni bialungu jindani khotong tongo seng khotong rakha 100 jon oro sari kannai jara chini gobangma tonglaise pochima jara tongnairu borono 100 jon lease rakha 100 jon 100 ta sari rakha sir khoroksa tiprasani no mantri jeta nin department oi saman nang nije se nin department no naikol thani asuk রংসুগিয়া কোনি যেটা সামনসাত নিন বাবাই রিঅ্যাকশন আনি কোন রিঅ্যাকশন করে কারণ সাবো ভাইকে দপ্তর চালু হইতো আব তো জনতা নুগ হই সো আঙ্করিং দে রিংয়া দে আবো মন্ত্রী এমএলএ বা প্রধানমন্ত্রী সানা কোগে তো জনতা সানি বিশেষভাবে আসারাম বারিন জনতা তেব গুরুত্বপূর্ণ রাইর নেই গণতন্ত্র বিহার বড় রকানো কাহামহিন তকা আর আসারাম বারিকে দাতি রিফিক জাখাবন তাম অর্থ তং ভাই so ang je jagao bosai kok sai dong asarambaari kendro oron borong se nok sing je nong montri doptor chalok de mamaya borok se sami am terong na ngas gurutori hai karon dofani bage hani bage dofani kahamni bage rajyoni kaham bage chang samta sir khorok samay rijak khati tini tak borok bagnai heise khotong renai 200 jon moto borong kaisa BCO se pray 200 জন বরনো তিনি রিজার্ভ শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ